السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بالناس ديال الجدع المشترك العلمي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. إذا نبداو في التتمة ديال التمارين ديال الجدع المشترك العلمي. إذا غادي نبداو بهذا ليكزيرسيس 3. إذا كي قلنا التمرين l'originaire du Mexique et d'Amérique du Sud, le vanillier est une liane. Euh, Après floraison, la fleur donne de longues gousses parfumées que l'on utilise en cuisine. Le vanillier fait introduit sur l'île de la Réunion. هاد الجزيرة هادي فهي كاينة في الويست دو لوسيان اندي، يعني كاينة في الغرب ديال المحيط الهندي. En 1822, on constata qu'elle fleurissait mais qu'elle ne donnait pas des gousses espérées. Au Mexique, il existe une abeille qui reste totalement absente à La Réunion. En 1841, un jeune esclave réunionnais met en contact les étamines et le pistil. C'est alors que des gousses se formèrent. Donc la question 1: quel est le fruit de la vanille؟ شنو هو le fruit ديال la vanille؟ يعني شنو هي الفاكهة اللي كتعطينا هاد لافاني؟ إذا الفاكهة اللي كتعطينا هاد لافاني هي سيتين غوس. سيتين غوس. صافي. La question 2 indique ce qui est nécessaire à la formation des pistils en fruits. يعني شكون هي الحاجة الأساسية باش تشكلنا داك لو بيستيل اللي هي العنصر الأنثوي اللي تحولنا الفاكهة؟ شنو خاصو انطلاقا من النص؟ خاصو le contact avec ce qu'on appelle les pollens ou bien le grain de pollen, c'est-à-dire la pollinisation. 3. Construis une phrase à partir des mots suivants. Donc on a dispersion, grain, plante à fleurs. Donc on sait que les plantes à fleurs, elle est dispersée grâce aux grains de pollen. Donc par exemple, on peut dire que les plantes à fleurs sont dispersées grâce à des pollens ou bien à des grains de pollen. Ou bien la deuxième phrase, on a fougère, on a spore et on a vent. Par exemple, les fougères sont dispersées par des spores qui sont transportés par le vent. يعني داك الابوار هما لي سبور هما الابوار. Et après relier les mots à leur définition, on sait par exemple on a les pollens. Les pollens ça sont quoi? Ce sont des grains microscopiques produits par les étamines. Ça va? Les pétales هما الأوراق التويجية. Ce sont des parties souvent colorées des fleurs. هما داك الأوراق اللي كيتاخدوا واحد الألوان مختلفة على مستوى الزهرة. وعندنا لي غران. هذيك لي غران هما il permet la dissémination. يعني انه بحال اللي كيديروا لنا تلقيح من شي شجره مثلا ما ملقحاش بداك لي غران كيديروا لا ديسيميناسيون. وعندنا لي بيستيل. لو بيستيل هذيك هي لا بارتي دو لا فلور كي سو ترانسفورم اون فروي. هي اللي كتحول هذيك لا بارتي هي لو بيستيل هي المدقه، هي واحد العنصر انثوي اللي كيتحول من بعد ملي كتلقح وكيوقع لها لا فيكونداسيون كتحولنا مباشرة إلى فاكهة. صحيح. Donc voici les réponses devant vous. On a 1, 2, 3, la phrase 1 et la phrase 2 et relier les mots convenables. Donc le fruit du vanille c'est la gousse ou bien c'est une gousse, c'est la même chose. Pour que la fleur se transforme en fruit, il faut absolument que le pollen entre en contact avec le pistil. Ce sont des abeilles qui mettent les deux en contact normalement. يعني الأبر, c'est la pollinisation. 3. Les plantes à fleurs se dispersent par des graines. Oui, هادشي قلناه. هذا ثم construire une phrase. Les plantes à fleurs se dispersent par des graines et les fougères sont dispersées par des spores qui sont transportés par le vent. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح وفي فيديو مقبل بحول الله.